Motha ayok lokthong Gerta tiplaran marinai Gerta tiplaran marinai BJP IPF ti yakare Tipra Motha phanyaran no khabai khubai lamsogo Tipra Motha ayok lokthong Gerta tiplaran marinai Jini manthai no marinai Tipra Motha ayok lokthong Dine BJP IPF ti yakare phanyaran no khabai khubai lamsogo Tipra Motha ayok lokthong তিনি লালছড়া গাঁওসভানি হরিমোহন পারানি বিজেপি ইয়াকাरै 34 ফ্যামিলি ভোটার হংkai 80 বরগনো जों तिप्रा मथानि hंgai खाबो खुबो लामसगो फाइनाय दिनो ताइबो बरक दिनै तिप्रा मथाव फाइनायनि कक लाम सालायजाक दंगो ताइबो फाइनाय थानाय 3 বছর বিজেপিनि शासनो जेखाय हैरानि खायका बिजेपि रक आनी जब कार्ड बाय ताई खरकसानो जॉइन खायैनाय रां रक दारि तनबायखा ओ हरिमोहन पारावनो आपनि रक नुजागै दंगो खरकसानि जब कार्ड ताई खरकसानि बुमुं एड खायै रां रक दारि चालाय दंगो बिजेपि रक आपनो सेलेंजागै आ दुर्नीतिनो सेलेंजागै दिनै लालछरा गावसभानि हरिमोहन पारानि 34 परिवार बीजेपी याकारै दिनै तिप्रा मथाव बाना रमफायका जे दिनै 34 फैमिली 80 भोटार तिप्रा मथाव जैन रफायनाय रंनां दिनै तिप्रा मथानि सामनो ब्लक प्रेसिडेंट नै खाबाय खुबाखाय लामसगौ बेले बेले खिना हामबाय आज के हमने विगत 3 বছর शासन बीजेपीर बाना सेरे तिप्रा मथार बाना केलेगा दर्शन की असुविधा आपनार আমার তো অসুবিধা অ্যাকচুয়ালি বিজেপির কার্যকলাপ অ্যাকচুয়াল ভালো না আমরা যখন বিরোধিতা করতে আসতাম তখন আমাদের বাড়ি গিয়ে পর্যন্ত অত্যাচার করতে চাইছে আমার ব্যক্তিগত বাড়ি থেকে থানানোর অবস্থা ওই কারণে আমার উতার দুঃখেই আর তাদের কাজকর্ম ভালো ছিল না উতার কারণে আমি বাধ্য হয়ে ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করতে বাধ্য नरक तो आगे थानाय 3 বছর शासनो बीजेपी खाय दंमानि बीजेपी तो तागो राज्य सरकार चालगै दंगो दाबि दाबा तो बरक रिमन्नानि कक आ दाबि दाबा मानना रंनो सेप्लेवैनो रक तिनि तामने बागै तिप्रा मथाव मा फायका केजा साइखनाति चंका दुखमके ब्रो पाराबै अत्याचार माकनि बाइक रक 13 खान 14 खान के रैली खियो समय ब्रो लाथाक डॉक्टर पति भयो समय के बिनि रेगानि एड खेचाओ आबनि बये चुं बिनि सामुं तामनो चुं हामे गान बये आबन बये चुं बीजेपी नि ता कमति व चुं फायहा तिप्रा मथाव चुं फाइन आबन बये उनका केहा जगावो ट्रेक केहा ब्रो एड खेचानमा कुनो दिन आइनो बक्रै आबन बये चुं आबन उनका दुख सुख बये चुं फायु हामबाय